আপনারা দেখছেন এফওবি নিউজ। এফওবি নিউজ মানে আপোষহীন স্বচ্ছতা। দীর্ঘ জল্পনার হলো অবসান, অবশেষে পদ্মফুল ছুঁড়ে ফেলে হাতে তুললেন ঘাসফুল। বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে নাম লেখালেন বিজেপির প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ জন বার্লার। 15ই মে বৃহস্পতিবার তৃণমূল ভবনে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক তথা দলের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের হাত থেকে ঘাসফুলের পতাকা হাতে তুলে নিলেন জন বার্লার। সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী, রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কয়েকদিন আগে জন বার্লারকে দেখা গিয়েছিল তৃণমূলের শীর্ষনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক সভায়। তখনই রাজনীতির কারবারিরা মনে করছিলেন শীঘ্রই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন। সেই জল্পনাই আজ সত্যি হলো। তবে তার এই ফুল বদলের কারণ হিসাবে উঠে এসেছে একাধিক কারণ। তার মধ্যে তিনি যে বিষয়টি হাইলাইট করেছেন তা হলো, তিনি সরাসরি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নাম উল্লেখ করে দাবি করছেন উত্তরবঙ্গে সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় খরচে একটি হাসপাতাল তৈরি করার উদ্যোগ তিনি নিয়েছিলেন, তবে শুভেন্দু অধিকারী সেই উদ্যোগে বাধা হয়ে দাঁড়ান। বার্লারের কথায়, এমন দল তিনি করতে চান না যেখানে মানুষের জন্য কাজ করতে গেলে বাধা পেতে হয়। आज आप सबको बताना चाहता हूं कि आज क्यों मैं इस आपके सामने बताना चाहता हूं कि मैं क्यों ज्वाइन कर रहा हूं। आज से पहले करीबन 6-7 महीना पहले से ही बातचीत चल रही है। दीदी भी बीच में हमें फ़ोन की थी और काम करने के लिए उन्होंने बोली थी, और हम चाहते थे, हमें जिस प्रकार से मैं अपना क्षेत्र से जैसे चाय बागान का हिसाब से मैं काम करता था और चाय बागान का मजदूर हिसाब से काम करता था, मंत्री भी बना था, और मुझे जब मंत्री बना था मुझे जिस प्रकार से काम करना चाहिए था और किया था, हर जगह मुझे बाधा मिलता था। आप सब जानते हैं कि मैंने एक बड़ा हॉस्पिटल का रेलवे का जमीन में 100% फंड लेके हमारा मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के द्वारा 160 करोड़ का हॉस्पिटल बनाना चाहा था, लेकिन वर्तमान विरोधी दल नेता आप लोग सब जानते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से रोका हमारा डेवलपमेंट। मंत्री होते में जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि जनता का सेवा करने, जनता के लिए काम करने के लिए, अपना क्षेत्र का काम करने के लिए, लेकिन मुझे अपना ही पार्टी के लोग, वर्तमान पश्चिम बंगाल का विरोधी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुझे इतना बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है 100% फंड, ये ऐसा नहीं कि स्टेट का शेयर 40-60 नहीं है, 100% फंड लेके हमने रेलवे में जस्ट रेलवे ने सब बातचीत करके जमीन भी चिन्हित कर दिया था, बस हमें एमयू साइन करना था। लेकिन यहाँ से हमारा मिनिस्ट्री में फोन गया और मुझे रोका गया। इस प्रकार से अगर डेवलपमेंट काम को अगर रोका जाए तो कौन वैसे पार्टी करेगा? जनता का सेवा के लिए जनता ने मुझे चुन के भेजा था काम करने के लिए, और काम करने नहीं देता, तो फिर मैं क्यों करूं ऐसा पार्टी जहां मुझे बाधा देता है। জন বার্লার শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন তার উত্তরে শুভেন্দু কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। জন বার্লা যে স্পেসিফিক একটা অভিযোগ করেছেন, তিনি 5 বছর মন্ত্রী ছিলেন, 5 বছর নয় 4 বছর মতো মন্ত্রী ছিলেন, আর 5 বছর সাংসদ ছিলেন। আমি একটা উকিলের চিঠি উনাকে পাঠাচ্ছি। উনি একটা কি ডেভেলপমেন্ট কাজ নিয়ে অভিযোগ করেছেন, উনাকে প্রমাণ করতে হবে। এর আগে আমি অনেকের মুখ বন্ধ করে দিয়েছি, নামগুলো এখানে আর বলতে চাই না। আমি আজকে রাত্রের মধ্যেই ওনার মেলে পাঠাচ্ছি আমার লয়ারকে দিয়ে নোটিশ। উনি 48 ঘন্টার মধ্যে যদি প্রমাণ করতে না পারেন, ওনার এগেনস্টে আমি সিভিল স্যুট করব এবং ক্রিমিনাল স্যুটও করব। ওনাকে বাদ দিয়েই মনস্টিকরা জিতেছে। 21 সালের পরে ওখানকার জেলা সভাপতি গঙ্গা প্রসাদ শর্মাকে নিয়ে গেছিল, তারপরেও ওখানে ভারতীয় জনতা পার্টি লোকসভায় জিতেছে। ওখানকার মানুষ নরেন্দ্র মোদীজির সঙ্গে আছেন।